tontolo hafa fandarana manokana arainao eto amin'ny M3 TV isaky ny zoma amin'ny 1:00 ampahafantarana anao ireo tontolo tsy hita maso sy ny fitsaboana nentim-paharazana. Inona no atao hoe herinafina? Inona avy ireo karazana fanahy mety misy eto ambonin'ny tany sy ny tsy ambaratelon'ny fiainana araka ny fomban-drazana sy ireo finoana taloha sy ny ankehitriny izay mbola heverina fa mandrafitra ny fiainan'ny zanak'olombelona. Ho fampitana fahalalana avy amina olom-botendry manana fanomezam-pahasoavana manokana ka afaka miara-miasa sy miara-miaina amina fanahy samihafa misy eto ambonin'ny tany. Fandarana manokana iarahanao amin'ny Monsieur Yen, ilay mpitsabo Antemoro, mpanarina fiainan'olona fantadaza eny Tosy, malaza amin'ny fifehezan'ny sorabe sy ireo karazana asa fanarenana isan-karazany. Tontolo hafa fandaran'i Monsieur Yen eny Tosy atolotry Linda Luciana. Tontolo hafa azadino ary isaky ny zoma amin'ny 1:00. Tompolay tomboko iray fifaly-miarabanareo indray zay eto amin'ny mpandarana tontolo hafa amin'ity alahadolakandro ity. Mbola eto moa Monsieur Yen hitondra an'izay fandaran'izay miarabanareo ny tokantrano. Miarabanao Monsieur Yen. Miarabanao Madame Luciana, dia faly miarabantsika tsirairay mpanaraka ny fandarana. Mahakasika ny fandarana Monsieur Yen, maromaro ihany moa ireo atao hoe fangatahan'ny olona, misy ireo te eo aminao mibantana, misy ihany koa hoe mila ny hevitra fa mandalo zavatra sarotsarotra ataoko hoe ny ezahako naravina tanatina fanontaniana anankiray ngamba nisy tiana aloha hevitra iray dia hoe ny anjara sy ny dian'ny zanak'olombelona tsirairay avy amin'ny fiainany teraka izy melehibe ihany koa miverina miteraka ihany koa ary miantitra ary mandao an'ity tany ity dia izay ngamba Monsieur Yen hoe loha hevitra mba engaviako ho voaboasana miaraka aminao. Ny fanontaniana voalohany ngamba dia mahakasika ny fiandohany mihitsy hoe fon'ireny mpianakaviana vao mitondra voaka misy ve misy tokoa moa finoana hoe marefo tsy tokony hipetrapetraka ireny vehivavy mitondra voaka ireny mora azon-dratsy ihany koa mitombona ve zay inona ny tokony ho ataony ary mety ihany koa ve raha manantona anao. Mikasika an'izay Madame Luciana, ny olona rehetra tsirairay dia samy amin'ny toninandro sy ny tonim-bitana ary fantoka bebe kokoa tsika atao anatin'ny hoe fitondrana voaka. Dia zavatra izay dia mitendry hoe zazarano misy dikany satria marefo dia marefo tokoa ny olona mitondra voaka sy ny olon-tsotra. Izany hoe ny pretipresana dia na ny olona tsy mitondra voaka na ny lehilahy tsy mitovy izany ny fitsaboana atao sy tanterahana aminazy. Miavaka kely kokoa izany ny fitsaboana atao amin'ny olona mitondra voaka. Be Madame Luciana, ny zavatra miseho ampitovizan'ny olona ny fitsaboana any ka lasa miakatra ny tension an'ilay olona, maty ny zazaram-boaka sateraka amin'ny fanirian'ilay olona ary mety hahafatan'ny olona mitondra voaka mihitsy azy satria ny hery tsy maleo fanahy. Tsika vao miteny hoe hery sy tanjaka ao anatin'ny vatana dia marefo kokoa ny olona be voaka eo anivon'ny fiarahamonina, anivon'ny fifandraisana maro samihafa. Matoa ny olona be voaka anatin'ireny toerana maro samihafa ireny dia omena toerana manokana na andeha amin'ny toerana maro samihafa dia ampidirina milona fotoana tsy avela mijadirika ela be Madame Luciana. Misy dikany izy ireny satria marefo dia marefo ary mety horeraka ilay olona satria olona roa izy fa tsy olona ray ihany koa. Amin'ny maha olona roa azy Madame Luciana dia marefo tokoa ny le zaza ao am-boaka no mora vonoina, mora potehana, mora simbana. Raha simba le zaza ao am-boaka na potehan'ny olona na misavian'ny olona mazava ho azy fa raha voa le zaza vono reniny voa le zaza. Zay zavatra zay dia mila fahaizana manao manokana sy ny olona manana famepasoavana avy amin'Andriamanitra sy avy amin'ilay pahary mba ahafahana manasoa sy manatsara sy mahatafita n'ilay taranaka. Ao anatin'izay Madame Luciana resahantsika aloha anatiny hoe misy mantsy ny lafika matetika resahan'ny olona satria tsy maintsy voaboantsika tsikelikely hoe ahoana ny fomban'ny olona anankiray raha misy olana na mila toromarika omena azy mba ahafahana mahazo an'ilay voaka ara-dalàna ao anatin'izay fiterahana izay. Ny lafika Madame Luciana resahantsika, ny lafika koa tsy dia hoe misy zavatra hafa mipetraka ao anatin'ilay olona ao na misy zavatra hafahafa ao anatiny fa ny lafika zany dia miendrika rivotra Madame Luciana ao anatin'ny voaka, ao anatin'ny olona mitondra voaka anankiray. Izany hoe fanahy ratsy izy io ka ny fanahy misy ny tontolo ambanivohitra, tontolo andrenivohitra, tontolo rehetra na tsara na ratsy dia afaka miendrika rivotra toy izany daholo. Rehefa fantoko hiditra amin'ny olona anankiray dia io lafika izany rivotra manelingelina an'ilay zaza. Ahoana moa zaza miaina ara-dalàna misy rivotra hafa na rivotra mainty na aloka mainty ozy tsika manelingelan'ilay zaza ao dia mety hitondra zavatra tsy fambezana maro samihafa, mety hakarary an'ilay zaza, mety hasepitra azy ka rehefa marary io zaza io dia marary ny reniny.
voan'ny lafika zany mazava be madame Luciana fa vavaka ho anay manokana raha misy olona voan'ny lafika dia vavaka anao atao vavaka anao ampiasaina na sorabe tsy nandeha sorabe vavaka atao anatin'ilay rano hosotroana elany eo dia voly manelingelina an'ilay olona eo zay aloha voalohany re diso avy hatrany zany resantsika madame Luciana fa raha misy olona voan'ny lafika dia mila misotro tambavy dia mila misasa amin'ny tambavy tosotsika zay ny zavatra zay ao ihany koa anatin'ilay izy misy hoe fahasarotana fiterahana ny mosavy madame Luciana dia afaka mandeha amin'ny endrika maro samihafa tsy eritreretintsika mihitsy ny zava-bitany sy ny asa vitany ao anatin'izay tontolon'ny fanaratsy sy tontolon'ny fanatsara zay azo atao mihitsy ny mampidiny kolan'ilay olona atin'ilay fampisaviana mba tsy tanteraka fiterahana mba zay mba tonga reny zavatra maro samihafa reny misy ihany koa madame Luciana toe-batana fa tsy voatery hoe mosavy akoa ny dia jerevana zay nresantsika hoe mila jerevana ny zavatra mahazo ny olona anankiray raha toka mosavy raha toka toe-batana raha toe-batana zany madame Luciana misy olona efa hiteraka dia sahirana be fa 2 jours 3 jours mety zaza tsy mety teraka ilay olona dia miantso an'izy monsieur aina sahirana an'izany sahirana ny vinantoko sahirana ny vady dia jerevana ilay izy dia misy vavaka atao manokana mikasika n'iny olona madame Luciana mba tonga azo teraka somatsara ho tonga olombanina mba tsy ho sampona vitantsika mihitsy aza no manakana ny olona anankiray tsiditra misihatra hafa mba tsy handanina fotoana be na handanina vola be na hitondra taretra mivatana mba afahana miteraka Ye, ankasitrana ianao mitondra izay fanazavana izay isan'ny manitikitika ihany koa monsieur Iaina ny mahakasika an'ilay hoe tranga misy matetika moa izy tsy hoe eo am-piterana dia misadika ny tadipoatra an'ilay zaza misy ihany koa no hoe voalaza ny fiarahamonina malagasy hoe misy ihany koa no mosavy miteraka an'izay zavatra izay ahoana fipetraka izay ary mety ihany koa ve hoe tsy mbola azon-dratsy ilay olona fa mety hoe afaka manaraka ny olona mitondra vokatra any amin'ny voalohany ve ianao hoe tsy ho azo tsampona izy na hoe isy hisompatra amin'ny fiainany misy dia misy madame Luciana eto Madagasikara ka tsy ara mpitan-dranomasina any zany olona mitondra voka zany dia manankina ny fiainany sy ny fahaterahan'ny fiaino mba ho avy hanantona anay dia izy io zany madame Luciana fanaraha-maso voalohany indrindra misy no fomban-drazana zay zavatra rehetra misadika tadipoatra mety ho mosavy koa zay mety ho zavatra maro samihafa isika eto amin'ny lavalinosi dia samy amin'ny fombany samy amin'ny zavatra taterahany anatin'ny fiainana be da be ny manatanteraka an'izany madame Luciana amin'izao fotoana zao misy koa tsy manatanteraka voalohany indrindra misy ny foko hafa tsy tiany efa ho resako amin'ny akapobeany hoe rehefa mitondra voka ny vady dia tsy azo mampirafy raha lehilahy ao anatin'izay nefa mbola mampirafy ihany raha lehilahy dia mazava ho azy raha misy sampona ny zavatra ny fiterahana na mety tokony tsy atao opération le olona anankiray dia lasa atao opération na tokony ho teraka ho moramora le olona anankiray dia lasa fampatra ny tadipoatrany anatin'izay possible daholo ny isehon'izay zavatra zay tsy voatery ho mosavo raha misy ny tsangana zavatra ohatr' zany fa ny fomba matoa nisy fomban-drazana dia sandrana na hoe fadositsika tsy fanao zany le toetra anankiray misy madame Luciana koa ny olona anankiray fomba daholo nresantsika aloha ny hoe rehefa hiteraka ny olona anankiray atin'ny 3 mois 4 mois dia misy fomba atao hoe mba tsy tabataba mba tsy kikotra ny kiso zany mitsy fiten'ny olona azy mba hanao mora raha tonga amin'ny fiterahana dia misy fomba taterahana ao anatin'izay fomba tsotra ny fomba gasy izy tsy mila mpimasy tsy mila ombiasa tsy mila olona hitsabo amin'ny lalan'ny sorabe ohatrana ihany koa fa misy fomba atao anatin'izay dia misy ray aman-dreny be no mijoro amin'ny fotoana eo manatanteraka azy dia tanteraka tokoa le fomba madame Luciana andika manao mora fotsiny raha tonga ny fotoana hiterahan'ilay olona anankiray ny fisehony mosavy tsika madame Luciana afandresahako ihany tsy voatery raha toka mitondra voka ny olona anankiray dia azona mosavy veriny slipoko dia misy lasany olona dia mety voany mosavy amin'iny veriny akanjoko sy ny tahaka izany tsy voatery izany fa ny mosavy dia tafiditra amin'ny alalan'ny anarana ny anarana no mora misaviana olona voalohany indrindra sy ny sary zay zany no zavatra mety iseho ao anivony hoe olona mitondra voka sy ho fampitera sy ho fanatsara anazy miteny moa ianao monsieur Iaina hoe ny anarana ny somary manahirana kely amin'izay zavatra izay nefa dia iza moa no tsy mifankafantatra anarana ataoko hoe raha mpiara-mianatra mpiara-miasa mpiavana ihany koa dia mifankafantatra n'io anarana io ary ny anarana feno mihitsy aza moa dia ahoana ary ny fomba hoe ahafahana miaro olona anankiray tsy ho azon-dratsy mihitsy hoe hisompatra ny olona ka io anarana io ihany no afototra amin'ilay olona ka zay le madame Luciana matoa zay na lefa n'Andriamanitra teto miavaka anatin'ny olona maro dia atao anampy tsy hiaro ny olona tsirairay avy izay manantona anay manana an'ilay pouvoir mahefa ao anatin'izany izahay dia afahana manampy ny olona tsy midika akory fa ny olona rehetra dia tokony anantona ny monsieur na hanantona mpitsabo ohatry ny atao monsieur rehetra
fa misy lo voalohany indrindra Andriamanitra tsy mihaza tsy mahay antenana mila manam-pinoana mila mivavaka efa ndresarintsika ny madame Luciana rehefa mifototra anaty finoana ianao mifototra anaty fivavahanao ianao dia mianao an'Andriamanitra amin'ny zavatra izay ataonao rehetra ao ihany koa nefa Andriamanitra tsy tonga ato ambonin'ny tany hanafitra antsika zanak'olombelona hanafitra ny tsirairay fa misy iraka tahaka anay izao madame Luciana tahaka an'izay ndresako hoe ny androako sy ny fisiko dia iraka manokana aho hanampy an'izay olombelona manana olana manana sakasakana ao anatin'izay zay ny andrasantsika madame Luciana tsy voatery omena zavatra ny olona anantona anao fa misy vavaka ao matoa misy ny mosavy misy ny olana tsika aza mieritreritra mihitsy hoe misy mosavy mivatana dia mena zavatra androna foana ny olana mena tapakazo na mena zavatra fandrona fa andresantsika hoe olombelona ianao dia misy ny fanahy maha-olona dia amin'ilay fanahy maha-olona anao io zany andefasan'olona devoly manelingela fanahy maha-olonao sy ianao dia mikorotana amin'ny fiainanao simba ny fiainanao dia ilay fanahy maha-olona misitaka amin'ny fotoana io esorina ny devoly iny esorina ny sakasakana dia averina amin'olona ilay fanahy maha-olona dia mena fiarovana ny olona anankiray dia afaka aminazy zany sampona sy mosavy maro samihafa tahaka ny mahazo ny olona resantsika zany mahakasika an'izay monsieur Yana nisan'ny manitikitika ihany koa anatin'ity resaka ity nisy ireo tranga hoe tsy nomenao zavatra ilay olona tsy nisy ihany koa ny fikarakarana fa dia hoe niteny fotsiny ianao hoe maniraka fanahy ianao mandamina an'ilay izy na teo amin'ny resaka tsindry azo lera ilay izy na hoe olana setraketraka ataon'ny sampiarabelona roviana kosa renao no manao an'izay zavatra izay hoe maniraka mivantana ilay fanahy hiaro an'ilay olona sy hiaro ny tombontsoany araky ny rariny voalohany indray madame Luciana araka ny hoe miresaka atsika miresaka ny marina tsy filaza ihany nga mba no atao fa horesahana mba ho takatry ny tsirairay raha misy madame Luciana olona manana olana goavana be ataontsika olona tena efa marary be madame Luciana fatahorana amin'ny momba azy zay moa ametraka foana anatin'ny ny assistante zay mpandray telefona dia miresaka hoe raha tena marary be le olona tsy voatery manantona anay misy dikany zany madame Luciana ny hery tsy maleo fanahy resantsika fa na hery ratsy na hery tsara ka misy olona marefo ka manantona le olona mafaty zany zavatra possible maty le olona manantona inona mahatonga an'izany madame Luciana sao dia ozy gagy ianareo mpanampifandarana na ianao manaraka antsika eto dia hoe ngamo mamono zany reo hery tsara reo tsy mamono reo fa misy ny ambaratonga ny fitsaboana zay tsy hananantsika tsy takatra ny saintsika dia misy izany zavatra izany raha misy olona ratsy marefo ka manantona olona manana pouvoir matanjo ohatra monsieur possible maty le olona raha toka azo le tsy fahasalamana ratsy mazava be madame Luciana le olona efa marefo matoana marefo matoana azo le tsy fahasalamana azo le mosavy eo dia manjaka aminao fanahy le ratsy izany efa manana an'le fanahy tsara ianao manoloana le fanahy ratsy avy eo mitsepako mialaina ozy tsika azavana zay zavatra zay raha manao tsepako mialaina le fanahy ratsy ianao fa marefo dia marefo izy manao tsepako mialaina miara lasa na ny an'le olona na le fanahy ratsy ka zay zavatra zay nisan'ny hoe anirana an'le hery manokana aty amin'ny monsieur Yana hoe mijanona tokotany le olona fa tsy mahazo mitsy atao amin'ny bureau fandraisana monsieur Yana olona afaka mandeha mody izy fa zay solo tena no miresaka eo dia amin'iny zay maneraka an'le pouvoir manarazy tsy moramora ary ny fanahy ratsy madame Luciana misy ambaratonga na hoe misy grade osytsika misy ny fanahy ratsy azonao esorina eo ny eo misy ny fanahy ratsy tsy azonao esorina eo ny eo fa mety manimba olona malasa dala olona manimba zavatra maro amin'ny olona anankiray fa misy hoe fitsaboana kolaka fanasorana kolaka an'le fanahy ratsy zay mahatonga an'le traitement madame Luciana misy ny eo ny eo misy ny ray andro misy ny roa andro misy ny 21 jours ao anatin'le fitsaboana satria tsy voatery hiala enao daholo ny fototraiton'ny olona na mosavy ny anton'izay madame Luciana resantsika hoe tsika mila olona tsara mila zavatra fahasoavana nomentsika ny olona anankiray misy mantsy ny olona izay hitanao hoe miresaka hoe fananao ahoana le olona teo vitanao teo ny eo na ahoana ny antsika miandra za 21 jours zany misy lalàna koa lalàny avokoa ny zavatra rehetra ka ny mahasosony mahatsara ny olona ataontsika madame Luciana fa tsy ny fanombana olona akory mahakasika an'izay indrindra monsieur Yana nisan'ny manitikitika ihany moa izy ity miresaka an'izay ianao vao aingana tamin'ity herinandro ity no fantatray fa nisy olona adala tonga tao aminao ny kika be sy ny kitaba be ny adala io niditra tao ary hitany rehetrarehetra nanodidiny zany nisy mihitsy ny mora hoe fantatra fa nitsoaka ary nasorenanao moa zay zavatra izay dia teno eo ihany tao anatin'ny fotoana vitsy no nivoaka io olo io ary ataoko hoe tsy naninona zava-misy moa zay tsy témoignage navoaka akory fa tranga vao nisy tamin'ity herinandro ity afaka tantarainao anay kosa ve monsieur Yana hoe inona marina nahazo an'iny olona iny ahoana nataonao hoe olona farazay nampatahotra olona tamin'ny fotoana nidirany tao ary kika tsisy ohatr' izany nivoaka avy eo izy nefa ny ohatran'ny tsy izy le nikotaba sy napikorotana ny ray tanàna tao amin'ny birao fandraisanao iny tsy hangandravatry iny madame Luciana
ianao nandalo tany toerana nahitany zavatra eny a dia anisan'ny hoe masorena kely sy ny hoe mety tsy de ambizatsiny olona satria tsy ao anatin'ny tanentan'ny olona izy madame monsieur ana rehefa nisaka tamiko le olona tao anatin'ny fotoana eny zaho izy efa nisy olana andehanako de le olona miteny misy tromba sy nitaky zany mialatria aloha fa tsy hoe mitodika foana amin'izany tsika fa fiainana andavanandro sy ny fahaizan'ny olona sy ny fahalalana tsy mitovy ho ahy manokana raha anao mitady rano de omeko anao ny rano mitady siramamy de omeko siramamy ianao fa tsy miteny mandro vary anao de asio petrôly fa matsiro tsy manao an'izany monsieur tsy manimba olona izay ny avahako anatin'ny fitsaboanan'ny olona rehetra na iran-tany na iran'ny Madagasikara satria manome sosiny tsara manome ny marany olona anankiray de natao zany fitsaboan'le olona fa hoe misy tsomba sy misy mipetraka le olona de ny karakaraina tany rehefa nikarakaraina madame Luciana lany andro lany fotoana le olona manana maizy azy madame Luciana ziny madame hitanao eny fa hoetin'le famitian'ny hafa famorian'ny hafa lasa femme de ménage tsy midika akory hoe ratsy zany femme de ménage zany fa raha hoe ianao kosa hoe manana ny fari-piainana mba atao hoe millionnaire na milliardaire mihitsy azy de zany no asasazanao théorie no ny fititian'ny olona ny lohanao sy ny fititian'ny olona ny zavatra mipetraka amin'ny fanahinao potika le olona anarina ampalahelo nitomany izy madame Luciana mipetraka tao amin'ny fotoana tsy za tsy de mazaka olona malahelo be zany loatra tsy mora mangoraka olona mifatsorana apiko anao fa miandry kely vetivety eo ambadika fa hivavaka ho azy fa ny zavatra misy aminao de masa mitoko na hoe devolositsika na Saint Antoine zany resako azy madame Luciana na alahelo ny fony na alahelo ny saina fa isoritsika hoa le izy ao anatin'ny zava concentration mivavaka miantso an'ireo pouvoir matanjaka zay miaraka amiko reo madame Luciana izy ao ambadika amin'ny salon fiandrasana olona mikikika mitsoka daholo ny olona tao mikikika mafy izy anatin'le teritra ny devoly rehefa mivavaka misy mivavaka ny olona manina fa mipasoavana na mivavaka ny piretsa na mivavaka amin'ny pastora de tsy maintsy misitaka foana ny devoly ao anatin'izay zavatra zay mikikika ny devoly mitsoka daholo ny olona efa 50-valopolo ny olona tao madame Luciana tsy mba nisy hoe mba hitazona azy na hiaro azy fa nitsoka daholo ny olona zato amin'ny broko no mitsangana na vokako daholo amin'izay rehefa tsy nanao na rehefa tsy nampy azy nareo mivoa daholo fa hositraniko le olona raha ataontsika hoe tsy de ny 10 seconde madame Luciana 10 seconde farany betraka no hitsaboana sy zavatra hitanareo atao amin'ny toerana nitsaboako larina pitokola gagandre olona marobe reo fa maninona no sitrana eo izy rehefa ny olona no manana fahoriana ratsy na tsomba ratsy ampidiriny olona ohatsy ireny hoentina mitana ny olona manantona azy za tsy avandresaka tsy namany ratsy tsy d'accord miaraka amin'ny devoly fa ny soroko teonao ihany mivavaka de naovako an'le sora be spécial mihitsy de hainao madame Luciana za rehefa mitsabola eo ny eo de ty volamena ty gourmette be ako de tsy maintsy alatsako anatin'le rano de misy vavaka spécial ataoko de ampisotroko an'le olona de tazomiko ny ambavafony ao ambavafo foana fa maneno ty ambavafo monsieur ena mitazona raha toka anala zavatra ratsy na hoe devoly ratsy amin'ny olona anankiray ifo madame Luciana ifo tsika eo nidiran'ny fanatsara sy nidiran'ny fanaratsy ndresahana foana zany zavatra izany ka raha eo amin'ny ambavafony ny raisinao tsy misy devoly na fanaratsy mazaka ankitiany io fa tsy maintsy mialana amin'ny resaka avy hatrany ny zavatra miseho 10 seconde de sitrana le olona gaga daholo ny olona dokotera fa ahoana mitsoka daholo ny olona atao amin'ny salle d'attente any ambany nataty anaty madame Luciana raha hoe olona dala ave hiary mipetraka amin'izareo tsy mitsisika olombelona tsy fanaratsiana akory tsy aza manambany ny hafa satria samy zanak'olombelona samy telompon'Andriamanitra ny vatantsika samy zavaboaran'Andriamanitra tsika samy tsara avokoa fa ny ratsy ny tsy tery lalana iny zany de mety tsika fahasalamana sy fahasoavana ao anatin'ny 10 seconde satria zay le fahefana amendreo pouvoir reo sy tranony eo olona eo fa maty io na mamontena na hoetiny devoly io mandeha mirindana de tsy andalo eto aminao tsono izy ny tsy fandalovany aminazy tsy devolana loatra fa izy hopoty an'io devoly io any dia ananakitsiny amin'Andriamanitra ka le pouvoir matanjaka miaraka amiko ny resaka hoe sitranontsika eo eo olona eo fa mampalahelo mba hivera amin'ny fari-piainany teo aloha fa olona mana fari-piainana tsara be madame Luciana no nilatsaka de site libre mampalahelo manombo zao le olona de miaino ny fiainany niavana nostosika azy madame Luciana niantso anazy izy ny arivan'iny niavana nostosika anazy lasa manambitamby azy miantso azy daholo mifandasa mifandray miverina zany le fihavanana zany zavatra zany dia marika fa ny zavatra tsara sy ny pouvoir tsara sy ny fanasoavana dia mampitambatra fa tsy mampisarabazana zay moa mahakasika an'iny ankasitrany ianao nanaiky nitondra fanazavana satria nazahany tany ianao raha somary natahotra ihany hoe amaly itony fandarana avy ianao satria de tezitra ianao tamin'iny fotoana iny hoe nitsoaka daholo ny olona nefa nazany raha maha olombelany tena
rariny ihany ny olona ankizy tao amin'nyrao anao raha hoe somary ny saboritaka kely fa mbola mahakasika an'izay fiainana andavanandro izay misy ena anisany hitanay ihany koa tao anatin'ny fitsaboanao hoe raha reny mpianakaviana anankiray no mikarakara tena lasa tafiditra hatramin'ny resaka hoe mahakasika ny ankizy vakivakianao daholo moa ny hoe ny zavatra mety ratsy anjady amin'ny tokantranony olona anankiray manantona anao ary manampy ny olona amin'ny resaka fitaizana ianao na ny zaza mety hoe maherierisetra na hoe mahavaky vavandray aman-dreny ahoana ny fomba irosinao amin'izay maro ratsy hoe moa ny fijoroana vavolombelona sy nitranga efa hitany tena mahakasika an'izay le hoe fikarakarana ankohonan'olona izay hoe nitranga anankiray na tongavanao any nanjary voaraka ao hatramin'ny ankohonan'le olona tonga eny an-toerana. Matetika madame Luciana ny zava-misy ho antsika zanak'olombelona sy ny fiainana dia ny fitaovana ny zanaka ao an-trano ataon'olona fitaovana na ny mpanampy ao an-trano ho ataon'olona fitaovana amin'ny tenan'le ankohonana. Voalohany indrindra aloha resahako foana hoe ny biby tsy manandoha tsy mandeha na ny masinina tsisy loha tsy mandeha zany ny zava-misy madame Luciana ka any amin'le ray aman-dreny aloha jerevantsika voalohany atao izy manantona jerevana amin'ny masoa sy ny mahatsara azy sy na ny zavatra ratsy na izay fiainan'izay madame Luciana matetika ny fiainan'le ray aman-dreny misy sakana be dia ny fiainan'le ankizy ao anatin'izay nipotika tsy manjary mihitsy dia izay no mila vahana jerevanao ny olona sy sakasakana araka ny resantsika hoe misy ny herin'ny maizina eto ambony tany misy ny herin'ny Andriamanitra sy ny herin'ny masina sy ny herin'ny mazava zay anampy antsika zanak'olombelona tsirairay avy. Jerevanao ny olona karaha hitanao ka misy olona amin'ny ray aman-dreny dia jerevanao azo jusqu'à Z ka rehefa mijery ny ay ianao dia ny ay le azo beravina ny tomboan'le ankohonana izy le ray aman-dreny io resantsika ny Z dia le zanaka ka tsy maintsy jerevanao ny mety sy ny tsy mety ao anatin'ny ankohonana misy mifanohabintana hoe zany koa madame Luciana misy zanaka sy ny ray aman-dreny mifanohabintana dia mandrava fananana manimba ankohonana inona moa ny karamana inona moa ny hoezahana ho an'ny ankohonana ho an'ny zanakao mba ho tsara mba ho lasa tsara ho an'ireo ray aman-dreny izay ny antony hanapitsika ny antony karamatsika sy natafitantsika ny zanatsika dia ao anatin'izay no ataony famelabelary sy fijerevana ny lasa sy ny tsara sy ny zavatra maro samihafa mba fahana mamany vahaolan'le olona anankiray ao anatin'ny ankohonana madame Luciana mieritreritra antsika hoe tena misy mamosavy zay mivady potika nyfananay voa fanjara zay sasapony zay nefa ny olona anatin'io zavatra eo vintan'ny olona anankiray amin'ny ankohonana ao amin'zareo no mamono an'le vintan'zareo misy no vintana famono fampiaro fampiankina afaka koa ny ray miarina ny ray mitsotsorika madame Luciana dia manimba zavatra rehefa nijereva ny olana io dia tany amin'le zanany misy olana mahery andro be manantombitana mamono mitolaka zany hoe le olona anankiray mahavelona ny ankohona ny ara-dalàna fa tsy mety matambatra raha maniranao trano madame Luciana ohatra hoe manao paie bancaire tsy problème mipetraka an'izany na maka vola microfinance eritreretiny izy iny vola iny fa anaovana fotodrafitrasa mba hifaranany taranaka mba tsy hanofatramintsony raha mitsy ravaka petso vao tonga le vola madame Luciana misy sanadavatra amintsika ao ohatrano marary mafy ny vady miakatra ny tension misy loza maro samihafa amintsika zany dia le vola avy nalaina iny tsy avy tanjavatra izay zavatra zay dia midika fa misy tsy fetezana atao tokantrano tsy voatery voan'ny mosavo fa na nivintana amin'ny famono dia tsy mampanjary zavatra anankiray. Ie ankasitrana moa ianao monsieur Yaina nitondra izay fanazavana rehetra izay eto kosa dia iroso amin'ny tapany faharoatsika antsina kory izy ity fa fanadihadiana kely fijoroana vavolombelona tetsy telo mahakasika an'ireo olona rehetra na azo fahasoavana tamin'ny monsieur Yaina tao anatin'izay fotoan'izay raha vitrany. Fifananana lasa lavitra loatra ka tonga tamin'ny ankasiparana notranga-piarahamonina hoentinay aminao ao anatin'ity fanadihadiana ity tojo fahasarotana ity renim-pianakaviana ity teo amin'ny varotra izay nataony ka ny sorabe no namerina ny fiainany tamin'ny laoniny sakapodika hatramin'ny sehampiariny mantsy no ny etraketraky ny sasany teo amin'izay sehatry ny varotra izay ny tena antonjeko tao mihitsy iaina zany dia mila fanampiana zahako zany varotra taloha mbola varotra amin'izao fotoan'izao dia nandeha tsara ara-dalàna varotra nataoko dia nisy mpivarotra anankiray sokatra zany teo afasin'le tsenako dia ohatran'ny alonany zareo le clientko dia nisy fotoana tena tsy nandeha mihitsy ny entako na ny maso karenako ary saika tsy ho veriko mihitsy dia
avy eo a misy namako mba nanorana hoe mandana makany amin'ny Siainy Tosy fa mahasoanao iny dia nandeha nakaty ahako dia rehefa nakaty ahako a dia mitantaraiko azy daholo ny momba rehetra dia nomeny sorabe zany atao eo amin'ny tsenako dia rehefa nampiasa ny zavatra eo a fa tena verina daholo ny clientko ny tsenako mandroso tsara nety be mihitsy ny fiainana mianakavy. Tsy nanafina ny fomba nentina mahany olana tamin'ny vady aman-jana ny hidireny mpianakaviana ity ary mbola makeny amin'ny monsieur Yana ihany koa rehefa misy ny zavatra manitikitika azy na ilany torohevitra. Eo ihany koa anefa ireo namany izay mila ny monsieur Yana ka tsy miamba amby izy mitondra azy ireo eny antoerana. Ny vady aman-janako zany tsy nisy olana mihitsy fa teo amin'ny fianakaviana zany nisy olana nefa rehefa nahita le fiainana isokatra tsara zareo a dia tsy resy lahatra ihany. Mbola makaty ihany ary le makatorohevitra mba namako ihany koa misy problème ohatran dia atoroko makaty mitondra fa teratany vahiny kosa ny fijoroana vavolombelona manaraka no ny fangazahan'izy ireo ny mangarahara ao anatin'ny zavatra lazaina ao anatin'ny fandarana kosa dia hoentina amin'ny fiteny vahiny ireo fanadihadiana manaraka. Vehivavy teratany algériana ny voalohany ary anisan'ireo efa nahita fahasoavana tamin'ny monsieur Yana izy ary efa nitondra ny namany teny ihany koa ka nahita fahasoavana tamin'izany. Linda no anaran'ity vehivavy algériana ity ary tsy niamba amby izy nilaza fa olona mahay sy mahavita zavatra monsieur Yana ary mahavita mandravona olana maro ihany koa. Il y a je le connais bien parce que j'ai déjà ramené des gens chez lui. J'ai des copines, j'ai une copine quand on était là-bas chez lui. Il a donné des trucs, des médicaments, tout ça, et elle a guéri. Et ça marche bien. Il paraît que... Oui, excusez-moi. Ça marche bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de Siaine avec moi, que je connais comme ça. Ils ont me demandé comment tu trouves M. Siaine. J'ai dit que M. Siaine, il est un bon charisme. C'est bien guérir les gens. Et parce que j'étais passée chez lui un jour avec une copine et puis parce qu'elle était malade, elle était malade, on était parti là-bas chez lui et puis ma copine elle a soigné chez lui, il a donné de l'eau, quelque chose comme d'écriture arabe et puis cette écriture arabe c'était dans une bouteille d'eau. Elle a bu et puis il y a quelque chose qu'il a donné avec elle aussi pour faire Niavka, je ne sais pas, drone là. Et puis après il a donné aussi, il a donné de l'eau avec d'écriture arabe, il a donné aussi de djaoui, on dit ça en arabe, on dit djaoui, c'est quelque chose qu'on brûle et puis elle est bien maintenant et puis il y avait une autre femme aussi qu'elle a des problèmes avec son mari, mais son mari aussi il est retourné avec elle, ça c'est vrai. Hein. Et maintenant elle est très contente et elle était partie aussi la deuxième fois, elle a fait encore un traitement et maintenant elle est bien avec son mari. Et je vous demande bien que si vous trouvez le petit bout de papier là, il faut que vous fassiez attention de jeter par terre ou bien de jeter quelque part. Il faut respecter bien ce médicament parce que M. Aina, il a un don avec lui. Parmi les étrangers qui reconnaissent également les dons de M. Aina figure cet étranger qui a également pu faire l'expérience de ces dons. Sujet à une maladie qui l'a rendu seul et morose, il est venu demander de l'aide à M. Aina. Apparemment, tout s'est arrangé pour lui, même les problèmes personnels liés à ses soucis de santé. Il maintient aussi que M. Aina continue de le suivre et de l'aider en cas de besoin. Et depuis, tout va bien. Eh bien, c'est très simple, c'est pas un magicien comme tout le monde. On dira plutôt qu'il est exceptionnel et il sait guérir les choses de la vie, il vous aide à résoudre les problèmes de la vie. Et grâce à lui, tout va bien, ça va vraiment bien, quoi. J'ai commencé à perdre le goût à la vie et j'ai perdu mon argent, ma famille m'a jeté, j'ai eu beaucoup de soucis. Et maintenant, grâce à lui, quand je l'ai rencontré, tous les soucis se sont évanouis et j'ai réussi à reprendre goût à tout.
Et maintenant, je peux avancer parce qu'il est derrière moi moralement. Vai fitava veneto amin'ny tapany faharoan'ny fandarana indrayntsika zao ankasitrano moa reo olona rehetrarehetra hoe nanaiky ankitsy-po tsy niambahamba ihany koa nijoro vavolombelona ary tsy menatra ihany koa satria fahasoavana no azo nytany monsieur Yena izaran'izay fahasoavan'izay ary izy ireny moa monsieur Yena dia endrika fisaorananao ihany koa fa tsy araky mifandraisanao anazy hoe midikiditra lalina indray mpanao gazety na tonga nakorotana anao reny raha ny tena marina dia hoe fisaorananao ihany koa ary fampisehoana ny zava-misy marina eo amin'ny tontolon'ny fitsaboana eny amin'ny monsieur Yena. Fa iverina kely amin'ny fandarana kosa isika monsieur Yena anisan'ny tsikaritra ihany koa mahakasika ny reo tanora maro ihany koa moa reo tanora hita amin'izao fotoana mbola mandalo aminao moa zareo indraindray dia hoe ny fitilazany azy moa dia taiza monsieur Yena tsy fantatro moa inona ny tena dika ilay hoe taiza fa dia hoe raha nisy ozy izy na ohatran'izao anahy dia izy ozy izy nanampy anahy tamin'izay manahoana kosa izay endrika hoe fanosehanao tanora amin'ny toerana tokony hisy azy zay ary manambitana ve ilay ankizy hoe tsara vintana sa ianao kosa no somary nanosika avy aty aoriana na tongavan'ireny tanora enka amin'ny toerana misy azy. Misy madame Luciana ny tsanganavatra maro samihafa ho an'ny monsieur Yena manokana na tanora io na olon-dehibe izay nanantona ny monsieur Yena nila fanampiana tsy midika akory hoe tsy maintsy manan-karena avokoa na tafita avokoa izay manantona ny monsieur Yena fa zay rehetra hanampiana nino ny torohevitra nanaraka ny lanin'Andriamanitra nandeha tamin'ny fahadiovana sy fahamarinana tsy nafotoana olona tsy nangalatra tsy namono olona tsy hanan'olona alahelo madame Luciana ka nanaraka tsara ny toromarika izay nomenay azy dia ny ankamaroany tafita avokoa izay olona nandalo teo aminay izay ny zavatra zany misy ny toromarika tsy voatery ny madame Luciana misy omenao ny sorabe na aniraka ny pouvoir matanjaka ao anatinao foana fa ny fanabeazana izay ma hoe tele fanabeazana te hifandarantsika resy fanabeazana ny fandarantsika madame Luciana ny olona mantsy mieritreritra hoe misy sampona misy ny mosavy misy ny akasiparan'ny hafa foana tsy matafita olona anankiray fa raha misy tsy mety ny zavatra ataon'ny olona anankiray manantona anao misy ny madame Luciana inona zokolano azo atao izy fa tsy hitako leo be amin'ny fiainana ka tsy mety manjary zay ataoko efa zao ny taonako nefa tsy mety tafavoaka dia atoronao hoe zao tsy mety zao no mety teny lalana zay tianao nandray an-dratsy nandray ny tsara fa tsy miaraka ny tsara sy ny ratsy ny omenao le olona toronao zao ny asa mety aminao zao ny zavatra mifanaraka amin'ny tombobidinanao zao ny zavatra taterahanao raha teo sosoa tsara anao amin'ny fiainana zany zavatra zany madame Luciana no metsika an'ireo olona reo fa tsy momena pouvoir mihitsy tsy momena sorabe mihitsy tafita le namana tafita le zokiray aman-dreny tafita ndralahy tafita ndranavavy amin'ny fiainana satria anao rehefa manantona miresaka namako mifandray amiko tsy maintsy tafita ny antony izaho dia miany zareo foana mandrakareo madame Luciana ary ny olona mifandray amin'ny pouvoir anay dia tsy anjakana fanaratsy mihitsy efa andresako amin'ny fandarana foana zany be ireo olona izay namana be ireo olona tia hanantona anay madame Luciana fa ho namandray na io namana hiresaka aminay akafihavanana aminay fa mahita fahombiazana zany zavatra izany ary azo tsapaitanana ao anatiny hoe miaraka amin'ny herin'ny mazava sy ny herin'ny maizina raha miaraka aminao hitady ny herin'ny mazava ianao raha miaraka aminay anao tsisy olana azo anao zany mihitsy olombelona tsy lavorary amin'ny zavatra atao nefa kosa mangataka ny sosiny tsara zay amin'ny Andriamanitra ireriany no ivavahantsika mba hahefa ny zavatra rehetra hahefa ny anjaranao dadiavinao amin'ny fiainana rehetra na oviana na oviana. Ankasitrano moa ianao monsieur Yena nitondra an'izay fanazavan'izay maromaro ihany moa izay nefa vakivakintsika teo amin'izay hoe lafim-piainan'olona izay teo ny hoe fitondran'ireny voaka eo ihany koa ny fahalehibiazan'ny ankizy ny hoe fahatafitana tanora eo amin'ny fiainana fa ito kosa monsieur Yena miditra amin'ny resaka fanambadiana satria rehefa milehibe ny ankizy mahita fitiavana tojo ny anjara tandrify azy dia manoro tokantrano maromaro ihany ireo tanora hitako hoe mialohan'ny roso amin'izay fanambadiana izay dia lasa miezakazaka makany aminao hoe fitendry zareo anazy moa dia hoe tonga aty izay hijery sao dia tsy compatible tsy marina mpitsika ana moa izay zavatra izay misy ihany koa moa reo olona hoe efa taona maro ny vadina ny maromaro ny torohevitra nomenareo anazy hoe nomenao anazy zany ahafahany hoe mikajy an'izay tokantrano izay hoe anjakan'ny fitiavana tsisy fampirafesa ary tokantrano maharitra afaka resahanao kosa ary ve ny mety hoe fahalalana tsotsotra mahakasika ny tokony hitondrana izay hoe andro anankiray lehibe eo amin'ny fiainan'ny olona izay dia ny fanambadiana. Misy tokoa madame Luciana ny fanambadiana sy ny tokantrano dia fiafiana izay zavatra izay matetika mandamy andro amin'ny tsisy dikany ny tsirairay na ny fakaty ny resantsika satria anatin'ny tokon'ny fanambadiana ny resahana
ny asa tapiariko tsy tafatra aloha madame Luciana dia manimba be anevony akonana, manimba sakana be anevony fiainana sy ny vintana, tsy miaraka ny fitadiavana sy ny fitiavana, tsy miaraka ny fangejagejana ny akonana na ny lana ny vavy sy ny fitiavana. Raha misy zany tandrona tian'ny mpifankatia sy ny fanambadianao atao dia mila mifampiresaka tsara, mila mifankalala. Zany hoe fanambadiana atao aloha madame Luciana, fankalalana, mila mifankalala kokoa sy mifampiresaka. Amiko raha misy torohevitra voalohany ho an'ny akonana, misy zany madame Luciana olona tsy mety mandroso ny fianako misy ramsena, tena ohatro tsy azoko mihitsy izy mivady mihitsy miara tonga eo dia mea le tsy haiko ndry mampalahelo dia manontany fa mampalahelo misy fiaina izy tsotra kely madame Luciana, fotoana tokony afana mietsika anarotana mifatan'ny rana laha neny zareo amin'ny asa tapiaro miady vao mivoaka ny ray dia tsy maintsy manaraka ny ray, tsy maintsy mila vaniny fa mahalava ianao ary vao mifamalava mikotandava zay mitambatra vatony zay misaraka pasika firaisakina no hery ka misy ny firaisakina madame Luciana mandainy zany tokantrano firaisakina zany ka tsy ahitana fahasambarana, tsy ahitana fandrosoana fa tsy maintsy mandroso anao raha misy ny firaisakina, misy ny fampiresahana. Ao anatin'izay koa nefa ilaina no mifanoro ana amin'ny toetra, marina hoe ny tarehy ratsy ny tsy azo ovaina fa ny toetra ratsy azo ovaina tsara mihitsy. Misy toetra madame Luciana zay atorok'olona manantona ianaranao manokana, ny toetra zay azonao ianarana ny fitondrana fiainana, ianarana marary fo sy makarary ny sainao azy. Misy mantsy ny olona miteny zany ny toetra fa tsy azoko ovaina intsony zany fa zay ny fiainana, zay zany le fiainanao fa manaraka ny torohevitra omeko anao dia mahasoso mahatsara anao izy io. Matetika mivintana foana ny menatsiny fa ny vintana misy ny tsara mifanaraka le olona fa ny fitondrantsika le fiainantsika sy le vintanantsika mihitsy no tsy mandeha amin'ny tokony ho izy. Raha zavatra fotoana tokony taterana dia ao le miazoazo kely tsy taterana le izy dia ao anatin'izay nefa misy dikany daholo misy dikany avokoa zany satria raha iresaka zavatra ohatray tonga dia tonga saina le olona andresaka hoe na avoaka amin'ny saina amin'ny tele le zavatra le andresana eto aminazy fa zany entina tsindovana ny zoan'ny olona tsirairay avy fa ilaina mifanara-tsaina, ilaina koa mianatra toetra. Ny zavatra rehetra fianarana tsy misy fianarana tapitra zany eto ambonin'ny tany raha toa ka matsapa-tena anao fa mbola miaina amin'ity tany fandalovana ity satria ny fivoarana misy foana ny zavatra hitezahana na ny fitezana ny taranaka na ny fitezana ny amponanao dia mivoatra toandro manalina ao anatin'ny tontolon'ny fiarahamonina sy ny manodidina sy ny olona ifandraisanao maro samihafa. Zay mahakasika ny monsieur Yaina isorana moa ianao mitondra ny fanazavana fa mbola mahakasika an'izay resaka tokantrano zay ihany koa maro ihany koa reo hoe tokantrano efa mikorotana dia matetika moa le vehivavy ny tonga na le lehilahy ihany koa hoe tsy mandeha amin'ny zelony intsony ny tokantranoko mety hisara-bady zay na hoe mangataka fisarana izy fa za tsy te hisaraka. Maromaro zay hoe tokantrano mikorotana na resaka volana hoe fifanarahany samy mpivady ary voaravonao foana zay olana zay afaka hazavainao kosa ave hoe ny vintana venky tianao izay fotoan'izay sa ny sora be kosa no ampiasainao handaminana ireo tokantrano mikorotana ka mitady ho tafasaraka. Miendrika isehona izy io madame Luciana dia maro samihafa. Misy ny hoe tsy fahampiandrevony akonana raha lehilahy na raha vehivavy mety mahita olona matantanjaka kokoa mety havitany zavatra ilaina. Ao ihany koa no resaka hoe saina tsy mitovy na anivon'ny ray aman-dreny na anivon'ny vinanto dia mety ampisara-bazana ihany koa. Ihany koa ny fampirafesana resantsika amin'ny akapobeany aloha ny zavatra hitanay sy misongadina manantona anay amin'ny resaka olona raha tokantrano dia fampirafesana ny 90% ny zavatra hitanay eo. Ny fampirafesana madame Luciana matetika ho matony olona tianao raiky po aminao raiky tia aminao tsy moramora zany hoe manadio ny fitiavana izany ka tsy maintsy mandeha ny olona manao an'le abarajy tenenitsika hoe le odigasy le asitritrika amin'ny fahasansy amin'ny tany mbazimba reto anaovanao dofity fatorana misy an'izany madame Luciana hitanao mihitsy tonga ao ny olona anankiray sary efa taloha be tany dia malaina an'ireny fatorana lamba mainty dia asiana maro samihafa hitanao alevina any amin'ny fahasapoana, alevina any amin'ny fasana, alevina any amin'ny fasambazimba, alevina any amin'ny onaona. Misy mihitsy ary rehefa toranjare miaraka amin'ny vato be dia atsipany ampovan-dranomasina, atsipany amin'ny rano betsiboka ka anatin'iny misy lakile madame Luciana zay rehefa hoe lakile tapaka zany le izy ka tsisy havany iny tsy atambatra any intsony raha tsy ny zavatra iny no hoe sorana ao anivon'izay korotana maro samihafa zay. Zany tsy vitan'ny katsikajy sarotra be ny rehitena ianao tena mikorotana ny tokantranonao fa tia sora be dia tia tahony zao dia mitambatra ny tokantranonao. Raha toa misy trano taona madame Luciana na toerana fa tianao ravana ka anangana trano anankiray tsara be ianao ravana aloha iny trano taolo iny mafana manao ny fondation mafy tsara anangananao mitandra irinao. Iny no tiako ambara sy ny tiako iresanao anatin'ny zavatra zay
maneraka an'le pouvoir zay mahasamifa le kajikajy sy le tena pouvoir misy ao anatinao maneraka an'le pouvoir anao alaivo daholo reo zavatra nitazomana andrakotsy nitazomana andrabeso nitazomana ketaka nody firy ao esorona reo dia ravana misy madame sy na tsy nino madama zay pino izy ary mpivavaka be ary ataontsika hoe manana andraikitra lehibe eo anivony fiangonana tsy nino izy madame Luciana ambatsy andresako azy ino moa zatsy andresako azy misy akandro ny vadinao dia misy sary ny vadinao nataon'ny olona amin'ny toerana maloto amin'ny toerana misy fahasapoana izy io dia nasiany zao leo anatiny eo tsy nino madame Luciana za monsieur na mampino any Andriamanitra ry ihany ianao ary tonga eo tonga dia amin'ny zanak'Andriamanitra tsy za zanak'Andriamanitra ny olona reo zanak'Andriamanitra na fahasoavana avy amin'Andriamanitra isika fa ataotsika raha mazoto anao tsy manana fahazotoanao tsy afaka anery anao retiny fa amianao tena monsieur na fa atao le fijaboana sy nitahaka zany gaga izy tsy nisy zavatra ameko azy dia inona fotsiny nantondihako aty aminao tena tsy zavatra omenao anahy jereva mitongavana ny tramonao sao dia manao maziny ray fa tsy maziny taoko fa tena asa tanteraka mihitsy fa zao tena le pouvoir teo henonao ngamy izy teo iny heno izy izy dia sokafa tsara le armoiranao na aizany tena ise anateran'le pouvoir any io zavatra io aloha monsieur anaty armoire mba profisianina marina zay ny zavatra andresany ay avy eo namidy ny armoire ao na mivoa idio ny armoire fa irahako ateriny any io zavatra io rehefa rava io voarainao io zavatra aterin'le pouvoir io fa afaka ny ratsy dia atero aty amiko dia eo tsika inona moa tokony tsy aterany amin'ny misy anao zany zavatra zany fa ianao tsy mino dia omena fahagagana raha vitanao zany monsieur na meko tsy dadiavinao fa tsy ninao satria onono ny eniko fameonany famarina natao madame Luciana rehefa natao zany zavatra zany izy ianao ny arivan'iny maraina ny andro sokafanderamatoa le armoire efa miditra misy sase maintimainty tao anatiny tao misy any akandro ny vadiny misy any sara ny vadiny misy tapakazo maro be samihafa misy lohamborondolo dia misy tongomborondolo tao anatiny io dia misy ody maro samihafa sy ny ranomanitra maro samihafa dia miala tsiny aloha fa resantsika zavatra hita ny resany tsy manaratsy varotra na orinasan'io tsika fa bombopeko toana fetony tao madame Luciana miaraka amin'ny zavatra io ny sainy ny vadiny efa tsy mipetraka mitokatra fa mitokotoko kely raha miditra ao trano dia manao teny zao hevitra madame Luciana dia mitadilanina andro fitana foana amin'ny fiainana zany ny zava-nisy gaga le madame hoe armoire midiko maninona ty ty le zavatra kano dadiaviko fa 5 taona lasa tsy hita tonga tany amiko izy sapoa monsieur na misalio aminao haoinanao misalio amiko zavatra asan'Andriamanitra ntanterantsika andavany asan'ny satana reto le zavatra nteneninao zara gaga hoe armoire amidy io monsieur na dia onao fomba hitanao nidirany ty tao ka ny hery tsy malio ny fanahy ny asan'ny Andriamanitra ny asan'ny pouvoir ty amiko maty zavatra tsy heritreretinao mihitsy fa ity ny zavatra fatotra mahazo ny vadinao ka raha tsy afaka ny fatotra na oviana tsy ho afaka izy ity no ravana ty no potihana ty no taitsika rehefa tsika amin'ny rano mandeha hoe miaraka amin'ny varofotsy atao zany madame Luciana zay mihitsy niaraka anao ato ty varofotsy dia atero amin'ny rano mandeha ty rehefa lasa dia mitonga ny vadinao rehefa tonga ny vadinao ifona sy ny lazany zavatra marana azo azy rehefa avy eo proof voalohany aloha na fa an'le renim-pianakaviana nino sy matoky dia ny armoire zay famidy akandro mihaja daholo ny tahony eo fiano korotanetana otsika sy potipotony-javatra maro be samihafa reny mitsanona za tsy mahita mitsanona fa re pouvoir reo no mahita hoe arity no atao ary nanomboka teo madame Luciana na dia efa vita reny zavatra eny lamany akonana mbola miverina izy mandra-pahoviana faharetana izy izy ny asan'Andriamanitra tsy mila fatapiarana na oviana na oviana fa mahazosony tsara satria efa niletsika fiarovana ianao apetraka amin'ny toerana misy ianao ka tsy ho lasan'ny olona tsony na olana eringera tsy amin'izay io ary dia tsy avokitika tsony ary ho lasa dalo ho vaky loha mihitsy hoe fa nahoana tsy naombotsony le grigri zay zafa misy marina madame Luciana fa tsy amin'izao io aloha ary nino sy natoky hoe zay aozy izy vao mahita hoe fitsaboana azo-tsapaitanana satria mahatonga anazy ny tena anzay mantsy madame Luciana misy olona miresaka taminy voana ody ny vadinao rehefa voana ody dia anatin'le tenentsika hoe menamena be foana dia mandeha le kalan'orsandika eo dia mizatra latsaka dia hoe tia ny fandratsana azy ny vadinao fa tamin'izany fotoana zany nefa nitsanona sy nitsanon'le olona mitsy eo amin'ny 10 kilometra ny alavirana nefa zava-nisy ary napiaiko volana an'le olona ihany koa dia armoire anidy zay laklia prime tsara no tafiditry ny zavatra eny zany dia proof anankiray madame Luciana ahafahana mandamany akonana ny tiako ambara amafisina ao anatin'izay raha tsy rava ny zavatra amosavy sy famotihana hitazomana nody fitian'ny olona anankiray dia tsy ho sitrana ny olona anankiray lainga zany koa hoe tia ny ranomanitra dia tia ny ranomanitra masina misy sarin'olo masina misy sariny zao dia tia ny rano sy ny anina ranona avy any amin'ny lorda sy ny ohatry zany dia asitrana fa tsy maintsy ravana aloha vao afaka mandateraka sy afaka manasitrana ny olona tsirairay avy
Ankasitrana moa ianao monsieur Iaina nitondra izay fanazavana izay miroso amin'ny dingan'ny fiainana maha-olombelona farany kosa dia ny fahanterana anisan'ny atahorany maro moa izy io ary maro moa ny olona hoe tsy manaiky ho antitra izay ary matahotra n'izany fahanterana izay. Manahoana monsieur Iaina ny fipetraka izay misy kosa ve ny mety hoe fikarakarana azo atao an'ireny olona hoe efa nahazo azo taona ireny manahoana ihany koa tokony ho fiainany ao anatin'izay fotoana izay misy mora milaza antsika hoe masoandro mody. Mikasika madame Luciana na iza na ianao na isika mpanaraka ny fandarana samy andalo amin'izany fahanterana izany afatantsika amin'Andriamanitra mba ho isotomin'andro lehibe ianantsika hizorana amin'izany fahanterana izany. Ny hoe ny fisakanana fahanterana aloha tsy misy izay ny hoe fanampiana avy amin'Andriamanitra tsika tsy manao difaty ihany koa fa raha tonga ny andro akan'Andriamanitra ny olona tsirairay dia tsy misy afaka nakana an'izany na iza milaza mahay zavatra be tahaka ny inona azy na isika mpanaraka ny fandaharana. Ny fitaizana vatana nga madame Luciana izay fahanterana izay no tsondrovintsika amin'ny maha-olombelona tsy ndroviny hafaranao fa ny tany fandalovana aza manao ny ratsy aza mamosavy olona aza manendrikendrika olona aza manao tsy mifanaraka amin'ny fitsapon'Andriamanitra fa izany zavatra izany dia ho zakain'ny olona tsirairay rehefa nyorinany keo amin'ny fahanterana no atsapana ny olo-marina sy ny olo tsy marina. Ny olo-marina dia moramora foana madame Luciana amin'ny fiainana sy ny fiainana andavanandro sy ny zavatra iainana diso be zany hoe rehefa antitra lehibe mpakosatsy akaiko fahafatesana tsy izany fa ny fiainana ambolohany ny fiainanao amin'ny fahatanoranao no hitondranao hitondranao fahatsarana rehefa tonga zany fahaterana izany. Ka ny fahaterana madame Luciana raha olona manao sosiny tsara anao moramora foana andehanao amin'ny fiainanao fa olona manao ny ratsy ianao dia sehoana tsangana retina maro samihafa ao anatin'izany vao andao an'ity tany fandalovana ity. Ankasitrana ianao monsieur Iaina nitondra izay fanazavana rehetra izay antenena ihany koa nareo ny tokantrano indrindra moa raha hoe namana sy olom-patatra nanantona hoe mba te hahita an'izao monsieur Iaina izao hono izy mahay marina venao dia ny amony fa ny valim-panontaniana dia tsotra ihany hoe mpanolotra ny mpandaharana fa raha misy kosa manikitika anareo dia eo foana izy izay ihany koa moa ny hoe anjara toerany dia ny fanampianany olona amin'ny ankapobeny hitanareo amin'ny fahitalavitra ihany koa moa ny laharana ahafahanareo hoe miantso sy manontany raha misy manikitika dia enito sy ny birafandraisan'ny olona. Fa eto am-pahamarana kosa monsieur Iaina ny fanontaniana kely mitoy amin'ny tamin'ny heriny moa ianao dia mitondra foana ny volana manaraka ny volana aprily indray moa izao no resantsika hoe manao ahoana ireo olona teraka volana aprily ireo tsara ho fantatra momba azy. Mankasitraka madame Luciana satria entina anoroana araka ny resantsika foana hoe amin'ny ankapobeny ny ambangovangina ny hoe 90% mba tsy misavoana ny resakitsika mba hitombona ny olona tsirairay izy zavatra izay. Fa raha itianareo manaova sorabe dia makanjo saosy zao mety tsy hoanareo ilay sorabe satria fahasoavana avy amin'Andriamanitra izy io fa hoentintsika amin'ny fomba natoraly ny toem-piainana sy ny zavatra isehoana. Voalohany indrindra nalahy io na vavy madame Luciana ny olona teraka volana aprily zany dia bebe fo kely daholo ary mora misandoatra zay. Faharoa manakarak'izay ao anivon'ny fitiavana sy ny fiainana tsy dia manana an'izay hoe matokotoko tena zay amin'ny zavatra ataony taitaitra be amin'ny fiainana matetika ihany koa vadian'ny olona na ny namana na ny olona mifaneraserana ny ao an-trano aza dia matetika mifandona matetika izy sy ny ankonana ary matetika izy io dia ny olona foana ny mamadika le toetra tsara le fandeferana anao tazomy fa tsara be ary mahasoso matsara tafitanao izy io na izany naty izany nefa teo fandarina teo aloha ny resavo fa ilaina ny mianatra toetra tsy miteny akory manara toetra ratsy ianao fa mba hidio kokoa le fiainanao mba tsy hanana an'izay fandeferana be izay mba mila mijoro matotra ianao tsy matikena maso tsy menamenatra zany zavatra zany mila esoana teraka volana aprily mba ilana ao anatin'izay raha toka lehilahy le olona raha mpianakaviana ohatsika matetika tsy maro toerana ny fitiavana madame Luciana izay olona manany volana teraka aprily zay ty vehivavy mora mandray mora tia namana alony aza ny namana toy izay ny vady andefimandra sy ny zanany zany ny zavatra hita mifampiprofesana moa tsy resahana trony satria vintana izy io madame Luciana dia zavatra zay azontsika amboarina dia sorina ny ratsy ny tsara no apetraka ao anatin'ny fahasoavana sy ny lalam-piainana raha ny tokony ho izy sy ny lalina ho resantsika dia tokony ho tafita sy hanana ny toerany ary anana ny maizy azy zany loha teraka volana aprily zany fa ny ratsy tery lalana misy mamingana foana ianao na manao ny soa na manao ny tsara ka izay no resaka hoe fitifidiony no ifandraisana fitifidiony namana aloha mba ny ao amin'ny ray aman-dreninao ihany raha ao anatin'ny tsisy tokantrano anao dia ny ray aman-dreny no nateny sy efahana mitantana anao na izany naty zany nefa hifandona matetika amin'ny ray aman-dreninao ianao mba fantatrao mifandarana androany hoe mifantoka amin'izay
dia maiza mankatoteny ray aman-dreny a sotrany ny zava-mahery a manaovany soa manaovany tsara foana fa misy afatra sy iraka ilain'andriamanitra ao taterahanao amin'ny amponanao a ka tsy maintsy ho tafita anao anatin'izay fahasoavana sy ny fahatsaran'andriamanitra sy ny atsara ny vintanao raha toa ka tanteraka anao le toromarika eo ameko hoe manana fandefiarana ananantsika io a tsy anananareo io dia tazomina tsara ao anaty ao a fa mezaka mba mifetiana amin'ny namana sy amin'ny manodidina zay no afatra atorontsika madame Luciana amin'io raha teraka volana aprila mino fa voarahin'zareo tsara zavatra zay a misy toetra afaka ovaina raha toka tsy mifanaraka amin'ny toromarika omeko zay fa zay no mahasosony matsara ka dia isaoranao zay madame Luciana nanolotra an'izay io volana aprily zay ankasitrany ireo monsieur Yaina nitondra an'izay vanezavany izay a amin'ny volana manaraka kosa moa dia ny volana amin'ny indray no resantsika ny mifarany fandaharana eto kosa monsieur Yaina dia misaotra an'ireo rehetra nanaiky moa hoe hoalainay sary tao anatin'ireny fanadihadiany a ary miantso ihany koa raha azo atao andreo olona niresaka tamin'ny tity amin'ny sisiny tao amin'ny bureau misy anao hoe raha mba mety re afaka hoentinareo eto amin'ny fandaharana ihany koa zay a raha mazotonareo mazava ho azy makasitraka anao feny monsieur Yaina makasitraka antsika ny tokantrano ihany koa ho amin'ny manaraka indray felomatoko mankasitraka madame Luciana dia faly manao veloma mandrapitafa mandrapiresaka ao antsika mpanaraka amin'ny fandaharana tsy ray avy. Mesdames et messieurs, pour cette 8e édition de Tontouloave, nous avons cette fois-ci choisi d'explorer le cycle de la vie, le chemin inéluctable et la destinée à tout homme selon les lois de la nature. Une existence qui fait que chacun doit passer par certaines phases importantes de la vie, dont la naissance, l'arrivée à l'âge adulte, le mariage, la procréation, la vieillesse, puis la mort. Ces phases clés de notre existence qui non seulement marquent notre évolution, mais aussi le changement, suivant l'ordre naturel des choses, suivant les lois de Dieu et celles de la nature. Pour Monsieur Hein, rien ne doit se faire au hasard. L'homme doit savoir et connaître de nombreuses choses sur son évolution et sa destinée afin de mieux se protéger et évoluer dans le bon sens, suivant sa destinée et en harmonie avec lui-même ainsi que tout ce qui l'entoure. Il maintient ici que chaque individu est unique, chaque personne a ses secrets. Mais commençons par le commencement, le début d'une vie dans le ventre d'une mère. La période de grossesse d'une femme est une période importante et fragile car une femme enceinte porte la vie. Mitonjaran, comme on dit en malgache. Elle porte de l'eau dans son ventre si on traduit ce terme littéralement. Ces femmes sont plus fragiles que les autres, explique Monsieur Hein, raison pour laquelle certaines tribus qui ont maintenu la sagesse des anciens interdisent formellement l'infidélité du mari durant la grossesse. Une femme enceinte équivaut à 2 personnes, la femme et l'enfant qu'elle porte en elle. Le bébé en formation est fragile et vulnérable, raison pour laquelle il est plus facile pour les adversaires ou des rivaux de nuire, ceux de mauvaise foi qui en font ainsi d'une pierre 2 coups. Nombreux sont ceux qui s'attaquent à la descendance pour nuire ou faire du mal. Parmi les cas de sorcellerie les plus fréquents à ce sujet figure le lavk, un envoûtement qui vise à envoyer un mauvais esprit s'installer sous forme d'air dans le ventre de la mère pour provoquer une fausse couche ou encore une malformation de l'enfant, ce qui est différent des complications naturelles qui peuvent arriver. Le problème n'est donc pas ici d'ordre médical. De nombreuses femmes sont sujettes à ce problème et ont fait le tour des médecins et des tradipraticiens, mais le problème reste le même, bien qu'aucune anomalie n'ait pu être observée. Après quelques mois de grossesse, la femme n'aboutit toujours pas à une grossesse à terme. Elle fait toujours une fausse couche et finit par ne plus tomber enceinte. En termes malgaches, ces cas de sorcellerie existent encore malheureusement, explique Monsieur Hein. Et c'est dans ce type de contexte qu'il intervient toujours pour chasser le mal et faire en sorte que la grossesse soit menée à terme et en de bonnes conditions pour le bien-être de la mère et du nouveau-né. Mais Monsieur Hein, avant ce type de problème, insiste toujours sur le fait de voir un médecin d'État et de procéder à tous les tests médicaux avant de venir le voir, car il n'intervient qu'en dernier recours. Pour régler ce type de problème, il utilise souvent le sourabé en tant qu'intémour et en appelle à ses esprits gardiens pour faire leurs œuvres afin d'aider les autres sans faille ni entrave. Les problèmes de grossesse ne sont pas forcément d'origine occulte, maintient Monsieur Hein, raison pour laquelle il faut toujours avoir un médecin traitant pour détecter les problèmes d'origine scientifique et sanitaire. Malgré cela, il est toujours dans la protection spirituelle des femmes enceintes pour les aider au mieux et à protéger les enfants qui vivent en elles, mais aussi pour faciliter la venue du bébé. Monsieur Hein explique que les sortilèges et les envoûtements peuvent être perpétrés par le mal,
par le biais du nom de la victime ou encore de sa photo et autres effets personnels. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il se lance dans la protection des gens par le sourabé, afin d'éloigner toute malversation et acte de mauvaise foi d'origine occulte ou surnaturelle. Mais M. N peut aussi envoyer directement ses esprits protecteurs venir en aide à une personne dans des cas compliqués ou des coups durs de la vie. Dans ces cas-là, ils n'usent pas de sourabé. Ce sont les esprits qui interviennent directement pour la protection des gens. Cela peut arriver dans les cas de possession qui affaiblissent considérablement la victime qui risque gros. Même les démons et les entités maléfiques ont une hiérarchie, explique M. A. Et l'expulsion de ces entités peuvent être dangereuses selon leur force. Raison pour laquelle il faut procéder petit à petit, soit les chasser au moins de quelques minutes pour libérer la victime. Tout est une question de force et d'énergie, explique M. Hein. Raison pour laquelle il faut rester prudent car la force physique de la victime peut être particulièrement faible si le mal a trop duré. Cette expulsion des forces des ténèbres ont des lois et des règlements pour la sauvegarde d'une vie et de la santé mentale après un cas de possession. À ce sujet, un cas de possession a été observé dans les locaux de M. N à Itos cette semaine. Il s'agit d'une femme victime d'un mauvais sort ou plutôt d'une possession par un Chumbarat. Elle a semé la pagaille sur place, faisant fuir pratiquement tout le monde par ses hurlements et la violence de ses gestes agressifs. Monsieur N a pu calmer et guérir cette femme en moins d'1 minute. Un changement que nous avons constaté de visu, mais malheureusement nous n'avons pas eu le droit d'assister au rituel que Monsieur N a pratiqué. Nous n'avons pu voir que son arrivée remarquée en tant que femme folle et sa sortie en tant que femme normale et docile. Monsieur N a consenti à expliquer que c'est suite à des rituels peu commodes, quelque part ailleurs qu'elle a été possédée, par de mauvais esprits qui l'ont conduit à la démence. C'était autrefois une femme riche et respectée, mais ces esprits ont détruit sa vie au fil du temps et l'ont réduit au statut de femme de ménage avant de la rendre folle et névrotique comme on l'a pu observer à son arrivée. Monsieur N n'a pas apprécié la réaction de ses assistants qui n'ont pas manqué de fuir à l'arrivée de cette femme car ils ont été vaincus par la peur. Monsieur N ne supporte pas les larmes et la souffrance des autres. Il exècre le mal et les maléfices destinés à faire du mal aux gens. Voir une vie détruite lui fait toujours aussi mal. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il continue d'aider les gens et d'expulser le mal, puis il tend la main à ses victimes pour se ressaisir et refaire sa vie. Il affirme toujours d'ailleurs que peu importe le passé, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Lorsqu'il s'occupe des cas de possession et qu'il procède à un exorcisme, il utilise la plupart du temps sa gourmette en or. Cette gourmette sur son poignet gauche qui ne le quitte presque jamais, sauf dans certains cas. Il refuse aussi d'abandonner les gens dans cette situation, dans la crainte de Dieu, car il aura failli à son devoir. Il veille également à la solidarité et à la fraternité des familles pour que jamais personne ne soit abandonné ni mis à l'écart. Il ne s'occupe pas non plus uniquement des cas en particulier. Il aime aider les gens du mieux qu'il peut et en vient même à aider ou suivre de près la famille entière et les enfants d'un consultant. Il se montre protecteur envers les familles car pour lui, l'union au sein d'un foyer fait la force. Il brise ainsi les mauvaises énergies et les mauvaises ondes qui peuvent être véhiculées par un tiers. Il prévient le mal et harmonise les foyers pour veiller à leur bien-être et à leur protection. Il regarde tous les facteurs néfastes qui peuvent exister au sein d'un foyer et règle chaque problème détecté pour en éviter d'autres plus tard. Même l'horoscope de chaque membre d'une famille peut être remis en cause puis assisté par Monsieur Hein pour le rendre positif. Rendre positif chaque point négatif et arranger ou changer certains points faibles d'une vie. Tout cela peut être résolu par le sourabé, explique Monsieur Hein, ainsi que les esprits de lumière venus sur Terre pour assister les hommes à un certain moment de la vie, des esprits de lumière qui l'accompagnent tout au long de sa vie. De nombreux jeunes sont aussi des tailles de Monsieur N, comme ces jeunes l'affirment. Des jeunes qui ont demandé aide, conseil et soutien auprès de Monsieur N dans leur entreprise. Monsieur N explique qu'il est toujours prêt à aider à condition que la personne vive dans le droit chemin, avec une bonne conscience sans avoir blessé ou fait du mal à autrui délibérément. Il n'aide que les hommes bons, empreints de bonnes intentions et déterminés à poursuivre leurs rêves et leurs aspirations dans la vie. Le savoir est la première clé, explique Monsieur Hein.
Puis ensuite, l'homme doit faire son choix ultime, le choix entre le bien et le mal. Ce n'est qu'après qu'il accepte d'aider, et tout ne se fait pas uniquement par le pouvoir ou le sourabé. Il peut parfois être question de conseils ou de révélations de secrets concernant la vie d'une personne. Mais il regarde aussi ses protégés, il les garde sous son aile par la prière pour que jamais aucun mal n'ait raison d'eux. Nombreux sont ceux qui cherchent de l'aide et viennent le voir pour qu'il leur apporte ses lumières. Il ne rejette jamais les amis sincères et ceux qui recherchent le bien ou encore la paix. Mais après avoir parlé de grossesse et de la naissance, nous avons aussi parlé de certaines péripéties de la vie d'adulte. Pour passer au prochain cap, nous entrons dans un autre stade, celui du mariage. L'union de deux êtres qui s'aiment et qui veulent à leur tour fonder une famille, leur propre famille et leurs propres enfants. Nombreux sont les jeunes qui, avant de se lancer, demandent conseil auprès de Monsieur N et consultent les astres. Sont-ils compatibles? Leur couple va-t-il durer? Que doivent-ils faire pour préserver leur amour au fil du temps? À part le fait de consulter les astres et de répondre à leurs questions, Monsieur N met aussi en garde contre les défis et les aléas de la vie. Il met le point sur les traits de caractère bénéfiques et néfastes à un couple. Il est ici question d'apprentissage et d'initiation à la vie, de la revue des propriétés du couple, de ses priorités pour lui aider que tout aille bien. Jusqu'ici, ces couples n'auraient connu aucun souci grave. Il maintient d'ailleurs que la vie est un apprentissage continu, une histoire sans fin. Mais d'autres couples peuvent aussi être sujets à des problèmes internes et on arrive même à envisager le divorce. Ces couples à la dérive demandent aussi parfois conseil auprès de Monsieur Hein avant d'en venir à la séparation. En général, ces cas s'arrangent toujours auprès de Monsieur Hein. Nombreux sont aussi les cas d'infidélité qui tournent au vinaigre et finissent en cas d'envoûtement par un ou une rivale. Ce sont des cas qu'il tente de régler au mieux et à la source. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il règle le fond du problème avant de régler les détails divers pour que tout s'arrange. Certains peuvent ne pas y croire, et c'est dans ces cas-là qu'ils prouvent l'existence d'un autre monde, celui des esprits, invisible à l'œil nu mais présent et actif. Pour convaincre les sceptiques, il se lance souvent dans des démonstrations concrètes qui ne peuvent plus être contestées par le consultant. Ce n'est qu'après qu'il règle et arrange tout. Il maintient aussi que ses pouvoirs sont issus de Dieu. Il n'existe que pour entraver le mal et aider les autres, et cela, il pourra toujours le prouver, affirme Monsieur Hein. Mais passons au prochain cursus de la vie, celui de la vieillesse. Personne ne possède la vie éternelle, explique Monsieur Hein. Chacun doit vieillir puis quitter ce monde. Mais Monsieur Hein met ici en garde sur la conduite d'un individu durant sa vie. Car ce sera lors de la vieillesse que le poids du mal sera lourd à porter. Certains pensent se repentir une fois vieux, mais certains aspects du passé seront durs à effacer. Chacun est jugé durant l'intégralité de sa vie. Se repentir au commencement de la fin serait en vain, fait-il remarquer. L'homme doit vivre en homme juste, dans de soi et des autres pour ne pas avoir à subir les souffrances lors de la vieillesse. Pour clore cette 8e édition de Tontouloaf, Monsieur N nous apporte ses lumières sur les traits de caractère généraux de ceux qui sont nés au mois d'avril. Ce sont des individus qui ont un fort caractère et qui se laissent facilement emporter par leurs émotions. En amour, ils ont assez peu confiance en eux. Ils peuvent aussi être souvent trahis par des amis ou des proches. Ils ont d'ailleurs un peu de mal à maintenir les liens familiaux. Ceux nés au mois d'avril peuvent être souvent en conflit avec leurs parents et leurs aînés. Ils ont le don de faire des concessions et de se plier dans certains cas, mais ils doivent aussi savoir maîtriser et équilibrer ce caractère. Ils peuvent aussi être un tantinet volage. Ils peuvent aussi préférer leurs amis et les gens issus de l'extérieur à leur propre famille. Ils doivent ainsi bien savoir choisir les amis pour ne pas s'attirer des ennuis dans des relations mal choisies et mal placées. Ceux nés en mois d'avril peuvent avoir un bel avenir, à condition bien sûr de savoir ce qu'il fait et de bien choisir son entourage. Ils doivent respecter leurs aînés et leurs parents, même si ceux-là leur sont parfois difficiles. S'ils veulent réussir dans la vie, ils doivent faire preuve de maîtrise de soi, de sagesse continue, malgré leurs traits de caractère innés. Mesdames et messieurs, c'est par ce conseil simple que Monsieur N a mis un terme à notre émission pour cette 8e édition. Nous vous donnons rendez-vous à dimanche prochain pour d'autres connaissances
d'autres savoirs ainsi que d'autres histoires. Tontolo hafa fandaharana manokana araina eto amin'ny M3 TV isaky ny zoma amin'ny 1 ariva ampahafantarananao ireo tontolo tsy hita maso sy ny fitsaboana nentim-paharazana. Inona no atao hoe herinafina? Inona avy ireo karazana fanahy mety misy eto ambonin'ny tany sy ny tsy ambaratelo ny fiainana araka ny fomban-drazana sy ireo finoana taloha sy ny ankehitriny izay mbola heverina fa mandrafitra ny fiainan'ny zanak'olombelona. Ho fampitana fahalalana avy amina olom-botendry manana fanomezam-pahasoavana manokana ka afaka miara-miasa sy miara-miaina amina fanahy samihafa misy eto ambonin'ny tany. Fandaharana manokana iarahanao amin'ny Monsieur Yen, ilay mpitsabo antemoro mpanarina fiainan'olona fantadaza eny Tosy, malaza amin'ny fifehezan'ny sorabe sy ireo karazana asa fanarenana isan-karazany. Tontolo hafa fandaharan'i Monsieur Yen eny Tosy atolotry Linda Luciana. Tontolo hafa azadino ary isaky ny zoma amin'ny 1 ariva.